सोनारपुर का प्रीमियर ग्लोबल स्कूल सिर्फ एक स्कूल, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या शिक्षा संगठन का नाम ही नहीं है, बल्कि एक उम्मीद का नाम भी है जिससे लोगों को सूक्ष्म बनाया जा सके। और वहीं आपको बता दें कि रमजान के इस मुबारक महीने को देखते हुए आज सोनारपुर के प्रीमियर ग्लोबल स्कूल के कंपाउंड में एक शानदार दावत इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 500 से अधिक लोगों ने सिर्फ शिरकत ही नहीं की, बल्कि साथ ही साथ अल्लाह की बारगाह में सारे दुनिया में अमन, सुकून और शांति के साथ इस प्रीमियर ग्लोबल स्कूल की तरक्की के लिए दुआएं भी मांगी गई। इस अवसर पर इस स्कूल के फाउंडर हाजी मोहम्मद जमालुद्दीन खुद मौजूद थे। उन्होंने प्रीमियर ग्रुप के जानिब से यहां पर सभी अतिथियों का स्वागत किया। वहीं इस दावत इफ्तार में सोनारपुर के कई स्थानीय नेताओं और उलेमा करम के साथ साथ सभी जाति, सभी धर्म के लोग शामिल हुए। इस अवसर पर इस स्कूल के फाउंडर हाजी मोहम्मद जमालुद्दीन ने स्कूल का फ्यूचर प्लान साझा किया और कहा कि आने वाले दिनों में इस स्कूल में अब लड़कों के लिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी शुरू किया जाएगा, जिसमें डे बोर्डिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं उन्होंने यहां पर स्टूडेंट्स को स्किल्ड बनाने पर भी जोर दिया। इस प्रोग्राम के आखिरी दौर में सभी मेहमानों को अवार्ड से नवाजा गया। आपको बता दें कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहां पर बच्चों को इस्लामिक वैल्यूज के साथ साथ अरबिक एज अ फॉरेन लैंग्वेज खास तौर पर सिखाई जाते हैं। यहां पर सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से शिक्षा दी जाती है। फिलहाल यहां पर नए सेशन के लिए एडमिशन अभी जारी है। वहीं हालात बंगाल न्यूज टैग इंडिया के सभी व्यूवर्स के लिए बता दें कि इस साल इस स्कूल में एडमिशन चार्ज नहीं लिया जा रहा है, तो आप तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं प्रीमियर ग्लोबल स्कूल में एडमिशन के लिए। आज ये जो इफ्तार था माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रहा और ऑलमोस्ट जैसे उस्मान साहब ने बताया कि यहाँ पे काफ़ी लोकल जो है ना ब्लॉक, विलेज और ब्लॉक लेवल से, विलेज लेवल से जो भी लोकल लेवल के जो भी हेड हैं वो सब आए हुए थे यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा। ऑलमोस्ट 500 आदमी से ज़्यादा यहाँ पे क्राउड था इफ्तार के लिए। ये पहला इफ्तार पार्टी थी और इंशाल्लाह आगे भी ये जारी रहेगा बड़े पैमाने पर। ये सिर्फ स्कूल की तरफ से ये प्रोग्राम दिया गया था, नॉलेज सिटी की तरफ से, जिसके अंदर में एक मैसेज देना था कि यहाँ पे हर धर्म के और हर जाति के यहाँ पे आदमी के लिए जगह है। और जो हम लोग ने जो एक विज़न जो बनाया है एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पे स्किल हब और एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना, वो हम लोग अग्रसर हैं उस पर। और जो टीम है हम लोग की नॉलेज सिटी का और प्रीमियर ग्लोबल स्कूल का, वो बहुत ही अच्छा माशाल्लाह इंतज़ाम किया था अभी इफ्तार के लिए। मैं तो बस आया था आधा घंटा पहले और इस सब के हौसले को देख करके और लोकल जो सपोर्ट है जो भी यहाँ पर है वो काफ़ी सबका सपोर्ट मिल रहा है और ये सपोर्ट मिलता रहेगा तो यहाँ पे इंशाल्लाह बहुत बड़े लेवल पर एजुकेशन प्लस उसके बाद में आपकी स्किल और जॉब की भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ प्लान कर रहे हैं। देखिए अशफाक साहब, क्योंकि ये स्कूल जो है ना कोई बिजनेस के तौर पे नहीं है, ये एक सामाजिक के काम को होते हुए इस एजुकेशन तो है ही, मगर हम लोग समाज से भी रिलेटेड है, अटैचमेंट है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लिया हुआ है, तो इसलिए उसको अदर स्कूल से इसको जोड़ना मुनासिब नहीं है। यहाँ पे दोनों किस्म की एजुकेशन है, हर समाज के आदमी हैं। यहाँ पर एक विजन जो है वो सबको दिया जा रहा है, सब यहाँ से वो फ़ायदा उठा रहे हैं, कंटिन्यू फ़ायदा उठाएंगे। समझे, अभी स्टिचिंग का है, केक बनाने का है, बैग का है, कंप्यूटराइज है, आईटी के अंदर में है, तो बहुत सारे हम लोग का एक एजेंडा है। ऑलमोस्ट 30-40 जो है ना स्किल्ड को कैसे तैयार किया जाएगा, जो 8 क्लास के बाद जहाँ तक जा सकेगा, 8 क्लास के बाद नहीं पढ़ना चाहता है, 10th 12th और उसके बाद में आगे, तो वो हम लोग का एक विजन है इंशाल्लाह और हो रहा है आस्ते आस्ते। आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग ने यहाँ पर आया, जो भी आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसा ही हम लोग को हौसला अफजाई करते रहे। ईद के लिए अभी तो 5 दिन टाइम बाकी है और मैं सभी को इस इलाके के जितने भी मुसलमान हैं और जो भी है और प्रीमियर नॉलेज सिटी से रिलेटेड और इनके जो मेम्बरान हैं सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ
और सब अच्छे से ईद मनाएं और आगे जो है ना अभी 2 रात और है, उसके अंदर में अपना इबादत करें और अपने खुद फैमिली को भी देखें और जो आजू बाजू में जो पड़ोसी जो चाहने वाले हैं, जो 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 नीडेड है, उनको भी देखें। यही इसी का नाम ईद है। ठीक है, अपने खुशी में दूसरे को भी आप शामिल करें, दूसरे को भी देखें। स्कूल का नेक्स्ट पड़ाव क्या होगा? नेक्स्ट पड़ाव तो यही है ना कि अभी हम लोग एजुकेशन नेक्स्ट जो है ये शासन अभी अप्रैल से शुरू हो रहा है, शुरू हो गया। तो इसमें नर्सरी टू 7th है, 7th होगा। और उसके बाद में हम लोग की कोशिश ये है कि मिडिल ऑफ द ईयर सितंबर अक्टूबर के अंदर में हम लोग इंशाल्लाह हॉस्टल भी शुरू कर देंगे, जो कम से कम जी रेसिडेंशियल होगा, जो 200 to 300 का प्लानिंग है। थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्स की ये सब चल रही है और बारिश भी आ गई थी, बरसात का महीना था, मगर अभी ये फुल फ्लेज में जो है ना अभी काम स्टार्ट हो जाएगा अभी अप्रैल महीने से। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि दशहरा से पहले हम लोग हॉस्टल भी स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे। আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টিকর্তার, যিনি আমাদেরকে ইফতারের মজলিসে হাজির করিয়েছেন। অত্যন্ত ভালো লেগেছে এবং ইফতারের মজলিসটা খুব জরুরি ছিল রমজান মাসে, তিনি করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, তার মাধ্যমে আল্লাহ পাক করিয়ে নিয়েছেন, শুকরিয়া আল্লাহ। সাথে সাথে আরেকটা কথা বলি যে এই প্রিমিয়াম গ্লোবাল স্কুল এত সুন্দর জায়গায় আগামী দিনে চলতে চলেছে, যেটা শিক্ষা দীক্ষা চিন্তা ভাবনা চেতনা বিবেক বুদ্ধিতে অনেক উন্নত মানের জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য চিন্তা ভাবনা নিয়েছেন। বিশেষ করে হাজী জামালউদ্দিন সাহেব আছেন আমার পাশেই, উনি হলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া মানুষদেরকে নিয়ে, যে সমস্ত মানুষগুলো গরিব ঘরের ছেলে মেয়ে, তারা ভালো রেজাল্ট করতে পারছে না, মেধাবী স্টুডেন্ট যারা ভালো শিক্ষায় সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যারা দেশের উন্নতি করবে, দশের উন্নতি করবে, সেই চিন্তাভাবনা নিয়ে যাদের আশা আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেইটাকে পূরণ করার জন্য হাজী জামালউদ্দিন সাহেব অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে এই জায়গাতে একটা সুন্দর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। তার সাথে সাথে উনি নলেজ সিটিও করতে চলেছেন, তার সাথে গ্লোবাল স্কিল হাব সেটাও তিনি করতে চলেছেন। তার উদ্দেশ্য হলো পিছিয়ে পড়া মানুষগুলো যাতে ইংরেজি, যেটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ, এবং রিলিজিয়াস ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যারাবিক, উর্দু, হিন্দি, ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ হিন্দি, এগুলো যেন পড়তে পারে, বলতে পারে, শিখতে পারে। এবং কম্পিউটার, আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে যেটা চলতে গেলে কম্পিউটার খুব প্রয়োজন, তিনি সেটাও চিন্তাভাবনা নিয়েছেন। এবং সবথেকে বড় জিনিস কি, এই প্রতিষ্ঠানের একটা অত্যন্ত ভালো লাগে, যা ওয়েস্ট বেঙ্গলের খুব ম্যাক্সিমাম মানে বহু প্রতিষ্ঠান আমি গিয়েছি, যেখানে দেখেছি যে কোনো স্কুলের স্টুডেন্টরা এসির মধ্যে পড়াশোনা করে। সাধারণত স্টাফ রুমগুলো এসি হয় বা অন্যান্য রুমগুলো এসি করা হয়, কিন্তু স্টুডেন্টদের জন্য ক্লাসরুমগুলো এসি, এটা অত্যন্ত খুব মানে আনন্দের বিষয় লাগছে। যার জন্য স্টুডেন্টদেরকে আমি বলেওছি এবং এলাকার মানুষদেরকে যে আমার একান্ত আবেদন, তারা যেন তাদের ছেলে মেয়েকে এইখানে এনে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে অ্যারাবিক, হিন্দি, উর্দু, দিনী এবং দিন দুনিয়া দুটোই শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারবে। সেই জন্য এসে এখানে অত্যন্ত ভালো লেগেছে। এবং বিশেষ করে হাজী জামালউদ্দিন সাহেবের আচার ব্যবহার, তার চিন্তাভাবনা চেতনা বিবেক বুদ্ধি, সাথে সাথে এই স্কুলের সমস্ত স্টাফগুলোকে অত্যন্ত ভালো লেগেছে। চেয়ারম্যান সাহেব আছেন আরও। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আমি সত্য কথাই কি, আমি আমার দুটো মেয়ে সিবিএসসি বোর্ডে পড়তো। তো আমি এখানে চিন্তাভাবনা করে, আমি একজন শিক্ষক, তো আমি চিন্তাভাবনা করে দেখলাম এর পড়ার মান অত্যন্ত উন্নত মানের এবং সিলেবাসটা অত্যন্ত উন্নত মানের। সেই জন্য আমি আমার কন্যাদেরকে আমি ওই জায়গা থেকে তুলে এনে, সিবিএসসি বোর্ড থেকে তুলে এনে আমি এখানে অ্যাডমিশন করেছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। প্রথমত আজকের যে ইফতার মজলিস, সেই ইফতার মজলিসে বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন সমাজের স্তরের লোক সেখানে উপস্থিত ছিল এবং এই ইফতারের মজলিসের মাধ্যমে আলহাজ জামালউদ্দিন সাহেব, চেয়ারম্যান নলেজ সিটি প্রিমিয়ার গ্লোবাল স্কুল, একটা সামাজিক ধার্মিক সম্প্রীতির ও ভালোবাসার বার্তা দিয়েছেন। এবং এই যে স্কুল, এই স্কুলের মাধ্যমে এলাকার যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ তাদেরকে সুশিক্ষিত করা এবং উচ্চ শিক্ষা প্রদান করার একটা খুব সুন্দর সুযোগ। তার পাশাপাশি উনি এই এলাকাবাসীদেরকে কিভাবে জব অপরচুনিটি এবং রোজগারের সঙ্গে সম্পর্কিত করা যায় তার জন্য উনি সুন্দর পরিকল্পনা করেছেন।
আগামী দিন এই এলাকার প্রত্যেক সন্তান সন্ততি সুশিক্ষিত হয়ে ধর্ম কর্ম এবং জাতির জন্য তারা সুন্দর পরিষেবা দান করবে। তার জন্য আমি আলহাজ জামালউদ্দিন সাহেবকে আমার অন্তর থেকে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের এখানে উপস্থিত ছিলেন সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সম্মানীয় বলাইচন্দ্র বারিক মহাশয়, উপস্থিত ছিলেন আমাদের সকলের পরিচিত এবং স্বনামধন্য বক্তা মাওলানা আব্দুল্লাহিল মারুফ সাহেব, উপস্থিত ছিলেন প্রতাপনগর অঞ্চলের প্রধান দেবনাথ দত্ত, উপস্থিত ছিলেন কালিকাপুর 2 নম্বর অঞ্চলের প্রধান সম্মানীয় তপন বিশ্বাস মহাশয়, উপস্থিত ছিলেন নারায়ণপুর অঞ্চলের প্রধান সালাউদ্দিন সর্দার মহাশয় ও আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আমাদের সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ হাজি সাহেব, হাজি হেদায়তুল্লাহ সাহেব এবং প্রিমিয়ার নলেজ সিটি চেয়ারম্যান আমাদের সকলের প্রিয় সম্মানীয় আলহাজ জনাব জামালউদ্দিন সাহেব এবং এই প্রিমিয়ার গ্লোবাল স্কুলের সিও সম্মানীয় তানভীর সিদ্দিকী সাহেব এবং ওনার স্কুলের প্রত্যেককে যারা কর্মচারী বা শিক্ষক শিক্ষিকা থেকে আরম্ভ করে অশিক্ষক মণ্ডলী কর্মচারী যারা ছিলেন অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। আনুমানিক এখানে আজকের অ্যাবভ 500, এটা আমার মানে ক্যালকুলেশন। আর ওনার সঙ্গে যেটা অফিসের মধ্যে কথা হয়েছে হাজি সাহেবের সঙ্গে, চেয়ারম্যান সাহেবের সঙ্গে, যে আগামী দিনে ইফতার মজলিস আরও মানে বৃহত্তর আকারে উনি করতে চান। তার জন্য আমরা এলাকা যারা দায়িত্বে আছি আমরা ওনার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করব, এই কথা দিচ্ছি। আমাদের দিক থেকে 100% কোঅপারেশন থাকবে। আর স্কুলের সর্বকাজের সঙ্গে আমরা মানে যত রকম প্রয়োজন